Hi! So, karon akong giandaman si Raven dyan og herbal nga kalabo. Tambal ni siya sa ubo. So, tanawon na to og makaya ba ni niyang inumon. Are you ready? No pa. Anong no man? Kagyap og kuha. Ayog tindog. So, karon para ready daw siya, mag-ihap daw ko. 20 lang. 60. Mag-ihap ko ha. Ready na ka ha? Sige. 1, 2, 3, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okay, go! Ready na? Ano, sige, glihok. Kuni. Yes, you can do it. Okay. Herbal sa nato, no? Okay, ready? Ah, Okay. dito dalang ko tagabi eh. Kana, ready?